وهي في الواقع اتفاقية تعطي امتيازات واضحة وجدية للمؤسسة التونسية، لأن القروض تعطى لمدة 10 سنوات، يعني المدى الطويل. القروض هذه أيضا تمنح كما أسلفت بشروط هي شروط السوق بشكل زايدة. وأيضا قسط من هذه القروض سيخصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأن لها أهمية كبرى في خلق التوازن الجهوي في تونس، وهذا في التشجيع على الشغل وعلى التصدير. في الواقع المبلغ معتبر محترم، لأنه هذه ليست اتفاقية. هذا لا يعني أن ليست لنا أموال أخرى نوجهها للاستثمار. هذه الاتفاقية مع البنك للاستثمار اللي هو شريك لنا ونتعامل معه زمان طويل. وكما أسلفت في محاضرتي التي لقيتها، احنا مع البنك للاستثمار كان لنا معناه تعبير يقارب 300 مليون يورو، أما يقارب ما يزيد على 700 مليون دينار. إذن هناك مبالغ أعتقد محترمة وتأتي تباعا حسب حاجات المؤسسات. هو في الواقع كما أسلفت هي اتفاقية مفتوحة، أي أنها تمول كل القطاعات التي تشتغل في تونس من فلاحة وصناعة وتجارة وخدمات، ولكن سنوجهها القطاعات التي لها أهمية بنمو تونس، خاصة قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، قطاعات التي تركز على الذكاء كقطاعات الصحة، قطاعات التعليم، قطاعات الإعلامية. سنوجه هذه القطاعات التي تمكننا من الاقتصاد في الطاقة وتعصير الطاقات المتجددة، أي أنه معناها ما ثماش أولويات واضحة، ولكن نحن في انتظار ملف الباعثين ونحاول أن نساعدهم ونوعظهم في مشاريعهم الهامة والتي تشغل العام. Oui, comme on vient de dire, l'objectif c'est de signer une opération de financement par l'intermédiaire d'Amen Bank. Mais je tiens à souligner ce qui a été dit par la présentation. C'est bien l'objet d'une signature d'un prêt de financement. Mais si vous voulez, c'est un peu plus que ça. C'est l'occasion d'un partenariat. Je pense que c'est très important de souligner ça. Ce n'est pas un financement comme peut-être d'autres, parce qu'avec cette signature, on signifie une collaboration, non seulement avec la même banque, mais aussi avec les restaurants entreprendre. Et cette valeur de partenariat, je tiens de le souligner, c'est très important pour nous, parce que pour la Banque européenne d'investissement, ce n'est pas seulement important d'octroyer des financements aux petites et moyennes entreprises, mais aussi de savoir que ça vraiment aboutit à son objectif final, que c'est d'améliorer les conditions de financement de prestataires. C'est aussi finalement, si vous me permettez, à part les partenariats, un signe de confiance. Je tiens aussi à souligner cette importance. C'est, comme M. le Président l'a dit, c'est un prêt novateur qui contient de clauses qui ne sont pas utilisées dans le passé, notamment ce que signifie la confiance non seulement dans le banque qui fait aujourd'hui l'occasion de prêt, Amen Bank, mais aussi, si vous me permettez, aussi un signe de confiance à la Tunisie. C'est très important de souligner, comme la Banque de l'Union européenne, qui est la Banque européenne d'investissement, notre confiance à l'avenir, à la potentialité de l'économie tunisienne, à la Tunisie, à les vocations qui vont surgir de l'entrepreneuriat dans ce pays qui est très bien placé pour avoir un futur économique brillant. Et c'est cette confiance que je tiens à souligner dans la signature d'aujourd'hui. Merci. توا احنا في الحكايه هذه تريبارتيت مع البنوك. شنو اللي نجيبوا وشنو اللي نعملوا؟ احنا ناخذوا الدوسي نخدموا عليه معاهم ونهزوه للبنكة باش تخدم بطريقة سريعة وبطريقة فاست تراك كيف ما نقولوا، معناتها ديريكت مباشرة. ونزيدوا ننصحوهم باش الدوسي نتاعهم يكون مقبول من عند البنكة، ونخدموا مع البنكة زادا باش نتحاوروا باش نحكيوا على الدوسي، باش هي بيدها تعطي نصائح كيفاش نجموا نزيدوا نحسنوا في المشروع، باش بعد المشروع يولي مشروع يشد روحه ويخلق هو بيدو مواطن شغل، خاطر في الاخر الحكايه كلها هي خلق مواطن شغل.